utukufu wa Rabi watu Yesu Kristi, zirada na skudura, ulibavu, bole, ushinzi, uzuzi, waede mwenye wezo, haleluya, manaede mwenye ushinzi, waede mwenye zirada na skudura, waede mwenye uzuzi, haleluya, telmar jiviwa halisi, mana mwezungo artiatama, arambi alva promise, arambi amba kular mamia na mamini mba mazai renrea bandarambi amba rimilie imaore mana tufanya video wabo ti mia amba dunia mafia pia Faransa na shimaore dunia mafia walio na wai an esprit rimie duwa imaore ai delivery c'est-à-dire ma rimie a delivery maore ato imaore har mastambu zilio maore harmaz konrozio maore harma tongozo artio pep et que sa volonté soit faite harmane maore alléluia hazi zobeliomba risimia wala karazia umia rsiami nimba asfanya rjomsif mnamwezingo wasifanjema webenza mtu amsif haleluya rsimsifu kwa sababu ya zore ndo maore rsimsifu kwa pepo wa maore rsimsifu hai hifadhi ya maore rsimsifu hai hifadhi ya pia dunia mafia be hususwani kari mia msada wa prieri na maore amba mwezi Mungu atafifie maore asikeze mure maore spirituellement mana rao haleluya hazizo mwezi Mungu wae arakia na wae Mungu wa tama wae Mungu wa kolu wae Mungu wa daima ni abada sade na fidelite zorongo waifanya haleluya wetu dafanya zorongo wao maana wewe Mungu wewe mwenyewe uumba fidelite uyo de wai haleluya hazi zorshi jo msifu mwezi Mungu armaikantikia Moizi avo mwezaji vwamba atwaye Israeli Egyptu harmana paroli hunu Egyptu symbolize firiauna da autade ma Israeliti wala wa Egyptu na firiauna Moizi ajiriwa asi ahimbi kantikina rumana Exode 15 nije soma ovani de ava muisoma nisimkizambele mwezi Mungu rimsif haleluya haleluya marhaba mola tumwezi Mungu marhaba mola tumwezi Mungu marhaba ya Rabi watu Mungu Yesu Kristi marhaba risi hufereshia batu Yesu Kristi risi hufereshia wawede mwenyewe hufereshiwa risi uhimidia mwala tu Mungu Yesu Kristi risi uhimidia hazizo ufanya maore risi huboshele ya maragaba mwala tu Mungu risi huboshele ya maragaba risi huboshele ya maragaba mwala tu Mungu hanje maufanya maore risi hushukuria mwala tu Mungu aleluya marahaba Bwana watu Yesu Kristi marahaba mfalume mwema marahaba aleluya risi uhimidia mwala tu Mungu risi uhimidia Rabi watu aleluya risi hushukuria mwala tu Mungu risi hushukuria baba tu aleluya
Rabi watu Yesu Kristi wawe wa mahaba. Haleluya. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa mahaba. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa mahaba. Haleluya. Haleluya. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa pwereso. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa pwereso. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa pwereso. Haleluya. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa amani. Haleluya. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa amani. Rabi watu Yesu Kristi wawe wa amani. Haleluya. Haleluya. Usubushile maraba mola tumezi Mungu wa mahaba mwenye ubole mwenye tukufu. Hanjema urende yao urenda maore mola tumezi Mungu. Usubushile maraba na ushukuria na usuhimide na ushukuria mola tumezi Mungu. Hazo urenda maore mola tumezi Mungu wa mahaba mana urambiamba ramuhumi ya ramini zoramia. Nasir humi amba utiopepo ushkizevua ya upepo spirituali ya upepo maore ushkizevua spirituali ya hifadhi uswamihi maore tekeleza dhambi la maore mba de wili mba wantu wasi ambudu zokalazimu za ambudulwa wantu wa kijambeli shetani be wawe de Mungu kutomba shetani gloria maana urambia maparoli mba je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Banda warambia mba kutso vai gloria utukufu mtu wangina rinaita mamba maori wao hosfanya selon sa volonté, ta volonté papa, que ta volonté soit faite à maître Père Saint dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Marhaba mola tumezi Mungu. Nikijambele Mungu bani jerisome ikantiki ya mwezi ya umboshile marhaba Mungu hazore ndo maori. Rinaitama banda mamba rimi asfanya. Haleluya. Marhaba mola tumezi Mungu. Marhaba mola tumezi Mungu. Marhaba Rabi watu Yesu Kristi. Marhaba Mungu mwenye umba wingu na shivandiansi na ziyo muoni. Marhaba Mungu mwenye urumba mola tumezi Mungu. Marhaba zorendo maore. Marhaba mola tumezi Mungu wa mahaba. Ode mwenye ya mahaba, de mwenye imani, de mwenye amani, de mwenye subira ursubiria. Marhaba mola tumezi Mungu. Ode mwenye we pwereso. Ode mwenye we uwere mola tumezi Mungu. Ode mwenye pwereso mola tumezi Mungu. Renga maulimia turenge mafikira turenge nafsi zatu mola tumezi Mungu. Wawe de ulagwa rama zihanyo zatu ramufanya evriyo mola tumezi Mungu. Ode ulagwe harmana zihanyo zatu ulagwa rama na maulimi yatu watu wavulishia kantekini mola tumezi Mungu vulishia paroli yao wahokedo wa mola tumezi Mungu tukuze urongozo tukuze jina lao kha ulibovu wao na ujabaru wao na ubolu wao na kunfaya kuni yao na amani yao na imani yao hali zina dibovu lao batu Yesu Kristi. Amen. Haleluya. Maraba mola tumezi Mungu. Haleluya. Maraba batu Yesu Kristo wa mahaba. Maraba mola tumezi Mungu wa mahaba. Maraba mola tumezi Mungu wa imani. Je soma avamu, je soma ikantiki. Nisoma paroli vani mwezi Mungu warambiamba. Mamonimia na mwamini mba nisifanya. Intugule mwa irendeha. Haleluya. Rina uaminifu. Rina itama maide mwenye itama. Rina utumainivu manede mwenye utumainivu. Rina espoir shizungu. Rina espoir amba asifanya maore. Rina espere de hai. Confiança atu ya stadi uaminifu atu de wai. Manede mwaminifu. Rina uaminifu amba asifanya maore. Haleluya. Maraba mola tumezi Mungu. Waskari jila gwashi maore mnofu. Bewai mwezi Mungu de aomba zi langi pia. Ankili ambeli waide atonti yao. Kamgo vizan mwana nyangu. Shinde nielezeta wantu wa elewe. Shinde nielezeta imaore pia kamili yelewe. Zoni zirongo wavane. Haleluya. Maraba mola tumezi Mungu. Ursoma urongozo mola tumezi Mungu wa mahaba. Hamahaba na mastaha. Hadzina dibovu lob. Mola tu Mungu Yesu Kristi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Arongwa vani harma Jean 14 watu ngoni bani. Hey. Seigneur Dieu de gloire. Jean 14 mwezi ngora mamba waede nzia. De kwelu. De uhayati. Arongwa je suis le chemin, la vie et la vérité. Jean 14 mwezi ngora mamba nsumbani Saint-Esprit kina wanyu banda munivenza. Nisimbani Saint-Esprit kina wanyu ni mbingeni.
Jean 14 mwezi Mungu alivatama banamba ramumia ramini mbazo ramia asirifanyia. Jean 14 mwezi Mungu alibamba asirtia upepo, asiriva upepo wae. Jean 14 mwezi Mungu vraiment mwezi Mungu marhaba mola tu mwezi Mungu. Vraiment narsome narimzungu he mwezi Mungu. Harimane parole ya Jean 14 mwezi Mungu ateta madava na teta mamba deja teta mamba wae bahe tajiri. Sadiri wae yahe tajiri ana domer asana na rengele de domerizo ja renge rendra pare. Harimane Jean 14 huyo. Jean 14 alimwambia wamide inzia ya zikwelu na uhayati na mundungi mtsopara impevo. Jean 14 ajateta mamba mbani upepo wangu, je vous donne ma paix, pas la paix mondaine mais ma paix. Jean 14 mwezi mwarambia nisumbani Saint-Esprit kena wanyu, l'esprit de vérité, ils sont somedzano, ils sont rappelés plus strongo. Jean 14 mamba wamide ba Philippe msamba rambia sedze baba urambia montre le père pare rielewe mana karsha balwendo samba sijua nzene karsha nzia bade hivi amwambia Philip rangu mdalio nao kwa jomba wamde Mungu. Jean 14 mwezi Mungu arambia momumie na mwamini mba ntongole mwimi yomuipara. Haleluya. Arongwa banamba je soma Jean 14 ini mwezi Mungu atatama nyingi beta mavoilio mbale weni shusuma de kantiki ya uhimidia Mungu uzora kamia. Je soma de Jean 14 verset 13. Merci Seigneur. Merci maraba mola tu mwezi Mungu. Tout ce que vous demandez à mon nom je le ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom je le ferai. Nasiri nia Mungu bahal zina la batu Jesus Christ. Resumia ushkize vua ya upepo maore, vua ya hifadhi maore, vua wa maora pare majuano. Haleluya. Rimie dua yo mwezi Mungu asfanya udelivre maore, uswami maore. Mana mwezi Mungu avawa yo uswami mtu lazima ni mtu a confesser le péché. Kasi fanya video vani tilizwa fete besi pa grave kawastambu. Tifanya video vanamba maore li dhambi la maore de waambudu ya mazetwani. Malatu mwezi Mungu le dhambi la maore. Dhambi la maore va upeu, va hasira, va kereli. Sadiri watu wakizambele nafsi zao wazikiliambeli donc kabasi mahaba. Dhambi la maore mwezi Mungu akia vuramia mswamaha maore, ramilie maore mswamaha hasa bamba wasili wana wae akia na waya asfanya. Aramamba reamini be rina waaminifu amba asfanya. Mana aramamba mamunimia hal zina langu Jesus Christi ne kama na umie ni vana atori vao de neka rimnungu hakwelu. Sadiri nekari muamini rimkizambeli arvingi waye raro ma sanctification basra mumia atofanya haivo iliomba rana de wanahi raro ma sanctification rade wana wahi wakurikulu avuramia rinaita amba sifanya. Haleluya. Mana arabi ateta mali mzigo teta mana mwezi Mungu waeti manadamu amba torongwa leo mesarongwa pale katorongwa ntova be leo tsuva tena c'est fini là c'est suva mana kada de mwezi Mungu arambia amba na munimie ntombani nasoma hermana ikantikia kumboshilia Mungu marhaba zuarfanyia mana naitana ne maore spécialement ikantikini de maore vidoni de maore. Haleluya. Rijiviwa rarmana fura na rana bura. Haleluya. Cantique de délivrance ye maore. Alors in Exode 15 alors Moïse wasile Moïse na morongo wasile Moïse wana washmaore ikomori pia watu pia ramilie eglise ya Jesus Christ imambre ya kore ya Jesus Christ ramilie maori basi waside wana waside Moïse. Haleluya. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique. Waside Moïse waside ma Israélites dans la foi na Jesus Christ. Mana pia tungo arambia pia tungo za jira mana iparolie ulawa Genèse tapaka Apocalypse azi accomplisse. Voiliomba ajala rongomba wa Saint-Esprit riso parler en esprit donc rina tama
en esprit, dans la foi na wayamba, zini afanya mwezi, asifanya maori. Alléluia. Afanya asifanya délivrer maori. Alléluia. C'est sa volonté. Que sa volonté soit faite. Mana wasala bara mumia, rogo que sa volonté soit faite. Que la volonté de Jésus-Christ soit faite à Mayotte. Que la volonté du Seigneur Jésus-Christ soit faite à Mayotte. Que la volonté du Seigneur Jésus-Christ soit faite à Mayotte. C'est-à-dire, ma benzelo ya fa shermal intia maori. Ya ma benzelo ya rabatu Jésus-Christ ya fa shermal intia maori. Ya ma benzelo ya rabatu Jésus-Christ ya fa sher harmal intia maori. Na ma benzelo ya harongomba, le projet que j'ai pour vous, c'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de bonheur. Voir tiata ma projet arune ya tout. Ana projet ya bonheur mais projet ya malheur. Hazurne tama. Alléluia. Alors Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel Jésus-Christ. Je chanterai en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Un spirituellement a sim précipité chez ton église casse maor. Le cheval et son cavalier ici chez ton église s'affirient dans la alia. Nastabieze. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui sauve Maori. Alléluia. Oui, il a sauvé Maori. Alléluia. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Le jeu ici, il se présentait Église à Jésus-Christ. Membre et corps à Jésus-Christ. Le jeu ici, ce n'est pas moi seul. Tous les membres du corps du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Le Seigneur Jésus-Christ est le Dieu de mon Père. Je proclamerai sa grandeur. Le Seigneur Jésus-Christ est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Alléluia. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Le Dieu qui s'appelle Jésus, c'est lui qui suit. Le Seigneur Jésus-Christ a jeté dans la mer les chars du Pharaon et son armée. Ces combattants d'élite ont été engloutis dans la mer de Roseau. La mer de Roseau est Bariadam. Sadrimba. Mwezi Mungu arotso zimbovu firiona otadi stambu zoma oroha zrotso kamgo avenzer mana Bariadam na masiao. Les vagues les ont couverts. Alléluia. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Alléluia. Ta main droite, Seigneur Jésus-Christ, est magnifique de force. Moi qui en main droite la puissance de Dieu. Puissance ya Mungu, vous a Mungu. Ta main droite, Seigneur Jésus-Christ, a écrasé l'ennemi. C'est-à-dire, nguvu zao écrasé ennemi. Zini mwezi wasifanya harmana ikantiki exode 15 zini mwezi wasifanya ukavira Golgotha hautsomwe damu yake spirituellement. Alléluia. A Josifanya physiquement avant le jour de jugement avant wasu enda pevoni wando pevoni na wando muru na wando muru desem ngomba rizatu pevoni mana muru no karshindi kilimbia muru. Alléluia. Alléluia. Maraba malatu Mwenyezi Mungu. Les vagues les ont couverts. Ils sont descendus au fond de l'eau, pareil à une pierre. Ta main droite, même après le jugement dernier, mais moi je vuta shetani muruni. Kabsika tsena shetani. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père Saint. Gloire à Mungu. Ta main droite, Seigneur Jésus-Christ, est magnifique de force. Ta main droite, Seigneur Jésus-Christ, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Aïja, à se déchaîner colérique spirituellement, à se déchaîner physiquement,
le ratorigea au deuxième seconde ya Jésus Christ seconde venue ya Jésus Christ atojana hasira mana hukumu. Hallelujah. Alléluia, merci Seigneur. Tu déchaînes ta colère, elle les dévore comme de la paille. Tu as soufflé et l'eau s'est rassemblée. Les courants se sont dressés comme une muraille. Les vagues se sont durcies au milieu de la mer. L'ennemi disait, je les poursuivrai, je les rattraperai, je partagerai le butin, ma vengeance sera assouvie. Je tirerai mon épée, ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts. Alléluia. Ils se sont Merci Seigneur. Ils se sont enfoncés comme du plomb dans l'eau profonde. Firiona otada dungu na Israel bako jo riba. Pat sauri gari mana bale muziko komandur sise pare amse je jabaruai. Am beshe zi fleo na fleo zini muziko asizveli harangu spirituel mavane kambani tena asizveli ha narbe matsiatu rigalie narbe matsiatu vrishie. Mkini karsiga la journal. Beje makona sio zijiro duniani matelo ambazo fleo zini matzaza apocalypse mazatu asiya nshira kumidayo sina bali mazara alafa mwezi kutula jo wakati haregeo. Hallelujah. Mwezi kwa asifanya strogozini spirituellement asifanya physiquement dans l'Ancien Testament asifanya spirituellement mwana amesha tu a Josifanya amoregea. Hallelujah. Vana mshikiza majini profonde physiquement bera toregia wasumtia de muruni éternellement. Shetan katika tena na shetan namba adranjont mana simtia muruni éternellement na kula wa mdunga aremur na resho na waya mbubwe feteo bido wangu ni miao Mungu atreni mjena wae Jésus Christ mpare hayati ile douani miao. Qui est semblable à toi parmi les cieux, les dieux, pardon, autant pour moi, et Seigneur Jésus-Christ, qui est comme toi, magnifique de sainteté, redoutable, digne d'être loué, capable de faire des miracles. Maintenant, je n'ai pas Jésus-Christ armana toi. Jésus-Christ, nous, c'est le moufikirio. Doyangu mumie, nous milianions, nous sommes comme Denis Coelho. Mbana shomparo Jésus Christ harmana sentete, harmana nguvu, harmana wema, harmana amani, harmana imani, be harmana hasraten. Vani harmana maslaha, samina atwana, asirra ina urfaria. Skamba imlemedza, wae kun fa yakunu urongo mbabasa wan pia na mun adori. Mana yetu shefanya. Ato shefanya na msome apokalipsi simfanyani video wabo, simtiliani pia apokalipsi tendo soko apokalipso. Moro asijari mana mila simfunga shetwani weda rengio. Moro petska abo adrede wei to. Bore reaja fanyiza hatamani tena. Bore rende pevon. Hallelujah. Ato jefanya. Zumbu boavo. Tu as tendu ta main droite. La terre les a engloutis. Alléluia. Alléluia. Qui est semblable à toi parmi les dieux éternels. Jésus-Christ. Alléluia. Qui est comme toi, magnifique de sainteté. Maintenant, je parle toi, Harawa. Redoutable. Maintenant, je parle au en fait, alléluia. Que Dieu fasse grâce. Digne d'être loué. Capable de faire des miracles. Tu as tendu ta main droite. La terre les a engloutis. Dans ta bonté, tu as conduit, tu as racheté ce peuple par ta puissance. Tu le diriges vers la sainte demeure. Les peuples la prennent et ils tremblent. La douleur s'empare des Philistins. Maman na unu mezuka sila gwa ma Philistins hunu wae ini symboliser watu wa shetani spirituellement.
Mais physiquement, seulement on m'a fait le stomp de Jésus-Christ. Alléluia. Moab, tous les habitants, les Philistins, pardon, les chefs des dômes sont épouvantés. Un tremblement s'empare des guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan perdent courage. Philistins, Moab, habitants de Canaan ici, les Wantou, mais actuellement, Moab, route, ouais, des mains, de m'toucher, Boaz, Amlola, à cause de la génération, Jésus, à Jadzole, né, ouais, Moabit, route. Donc, nous, mwezi Mungu wa spirituellement, ouais, usymbolize mbade watu na wako ambudu ya mingu ya mazuma mingu ya tongo zangina tide mwezi Mungu wa wako ula wana wa imbashtoni ibilisa hino idamu mana tawa ma Israel tuni waifanya apri waje wadungu waifanya de mana mwezi Mungu bezo tongo zangina tusifanya katwangina de mana ta mwezi Mungu karongwa musulole watu wale umbatilishani ya mana to bingani maambudu watu mingu mbatile mingu lazima ni muyambudu bezo tongo zangina tusoma katwangina bebande ori sijiri wa de kantiki risimsifu de mwezi Mungu weliomba a delivery maore asifanya to buda maore asivinga ukayati maore asivinga ipe maore selo sa volonté selo volonté ya mavenzelo ya. Alléluia. La terre et la frayeur les surprendront devant la grandeur de ta puissance. Ils deviendront muettes comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Le Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Yende kama mungu spirituellement son funga shetani. Rivire zatu. Kila mpara amtao, kila mzungu wa Yesu mtamana mrenge kama. Uelewa? Relo na van. Mzungu yeye waifanya sa tamana aridi. Tu les conduiras et les établiras sur la montagne de ton héritage. Montagne ici, spirituellement, au ciel. À l'endroit que tu as préparé pour ta demeure éternelle, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ régnera éternellement et à toujours. Oui, les chevaux du Pharaon. Alléluia. Du Pharaon, ses chars et ses cavaliers ont pénétré dans la mer. Et le Seigneur Jésus-Christ a ramené l'eau sur eux. Alors que les Israélites ont marché à pied au milieu de la mer, Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, Myriam, alléluia, la sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins en dansant. Myriam répondait aux Israélites, chantez en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. Donc, avant de bandar somawi kantikini voici de Myriam. Alléluia. Moïse fit partir Israël de la mer de Roseau et ils prirent la direction du désert de Chour. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi, une spirituelle, hein? L'eau de Mara ici, spirituellement, il est tongoza kwa jirimara ba kabaka mwezi kakaba. Mwezi Mungu ne renye pa Mara. Sadiramba disiaka mon bao yo kaka ya Jésus-Christ. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Et Moïse cria au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau. Morceau de bois ici, c'est qui? Quand Jésus-Christ a parlé là-bas à Mara, l'eau est devenue douce. Par le cas où j'ai fait. C'est spirituel, mais si c'était physique. Il jeta dans l'eau, l'eau devint douce. Ce fut là
que le Seigneur Jésus-Christ donna au peuple des prescriptions et des règles. Alléluia. Et des règles. Alléluia. Et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. Et ce fut là qu'il l'a mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement le Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai pas, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui guérit. Alléluia. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. 12 sources d'eau ici et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Ici, ça symbolise le royaume, le paradis. Alléluia. Azizo ni ursona banamba Moizi ajiviwa ahimbi kantikini ya sababu ya zizo Mungu afanya harimana ina Israeliti wawe si lewo rijavana en tant que église Robert Jésus-Christ, en tant que épouse Robert Jésus-Christ, en tant que les sages vierges, en tant que masoldaya, en tant que armée Jésus-Christ, mana wasi armée Jésus-Christ na armu ya tudiwaye Jésus-Christ bandara miamba afanye zinjema maoro ashkize voya upepo voya furaha voya voya bura ashkize voya hifadhi a delivery maore rijiviwa mana rina tamamba asfanya hazizo vrema Mwezi Mungu mwalatu Mwezi Mungu Robert Jésus-Christ waide Mungu kafasi zineleweze kafasi zimshindrao nasrina tamamba asi delivery maore wa maore kamungu avenze Mwezi Mungu atotoa maore harimana wambudu mazetwani Mwezi Mungu atotoa maore harimana wambudu mahabu Mwezi Mungu atotoa maore harimana wambudu dongoni iporu oho mbatonde refanya shengo homa na sijua tukuze bana nzrongo Mwezi Mungu atotoa maore ondo wambudu ya mazetwani aliyo dongoni la plage ya Mgombani Mwezi Mungu atotoa kama kwa maore wanda hambudu dialanze Mwezi Mungu atotoa kama kwa benze bali dialanze de pamanzi yao diala pamanzi Mwezi Mungu atotoa kama kwa benze wa maore harmana wambudu wa mapatosi izurumbuzi rema maoroho risona mbako kula mtu arema urumbu nglada gula kula mtu arema urumbu na patosi nglada gula hele lisao rumbu na patos na mbea matso mgali narfahamu kila mtu aliyo mwana maori kwamba sambudu mazetwani wa wingiona ulawa wanda waifanya maugangi wauza wana muzingo to wa delivery kama kwa venzi awa trena wai wabawe zitongozizo mana zori zitongozizo tambuza rangu nzuani mgaja mwali maore be maore mana duanirimi o maore mana maore bana to pumuliao sadrambA devanu wa majirani wa jomba sujo pumulia maore leweni na jiliri kamba kana mahaba ya maelu wakana wako fanya projet mana sidiza maelu mana tikawa sijo de mana tongoao maelu maoro ka fanya projet zao barua raportodar mana renyo nsiband parenthèse vani mazaro no riva jisista fanya obe vani nsibamana parenthèse unu kemba wa maore maelu maore wa wafanyika tengina ya mahaba yake maore pare mana Mwezi Mungu wewe benza mahaba Mwezi Mungu wewe mahaba donc mahaba yani vana yakaovoka utukufu vaneti vile mahaba vuka utukufu valenti vile mahaba Mwezi Mungu wewe kavavu donc voka raha na furaha na waishkiza ya mariziki hale tunakusani irongo donc rina itamamba ne kama ore ramosoma Deutéronome nasoma Deutéronome 28 ben soma les bénédictions malédiction china soma lo mana zonyengi malédiction de Deutéronome 28 msura mwasome hozo nyingi haleluya yina verse nyingi ben soma de bénédiction para rone vanamba zomuzungu asifanya maore neka ya maelo maore wajo wafanya zi projet c'est-à-dire maelo maore okashfanya projet wasikati fanya projet mana mnitsika wajo de manani wana muri kwatongo yitongo na yeshizijwa wa karongo dzwane na prefet rikarenda hari musiba mwana parenthèse vani fanya mwana témoignage vani rende hari mwana renyo leraraka naka eliwo
rende armana réunion renaka élu merci Seigneur renaka vani sungo de trompe en même temps fanya des malédictions des bénédictions l'autre sont des malédictions sont des bénédictions mana asiri jibwa bemba mwezi ngo sifanya maorebe tongo des malédictions mazaka sifanya video ventu somara et entre parenthèses témoignage ya maore boka sifanya projet tongo nzongo bantu simli dzani ma élu so kwa escola mana miro kwa escola mwene keso ngonto ngobani tongo na yenshi mwezi ngo janli amba boyemba mwezi ngo katamana amba na juste crazy jiriwo bana mera kakandra mana vode makataka na omani na prefet akana vile hade wami ta prefet ndo godzana ibe timidia mana mwezi ngo katamana amba nendreo par na vulishi anongo mana tinita mera kajavani dewo waja tse matia kuna ngalia tude wami mera mbani prefet rende babo so maore ra ndar mana renyu hula to rik zombe ni sifanya si témoignage bon génie sommeil bénédiction rende mana renyu riliswa jiliwata asubuhi goûter tout déjeuner tout rili kura fête mimba zilimbi ya maswali zibutuka za kobalena za makoti relabore nyo andrisa tata bwana prefet ah Jésus vraiment raila babo midi ma elua prefet jomba mauro benza brochette be webe obenza hulabe pia zongo zingo really mimba mamira tudia kabao mamera na ma directeur de cabinet wao na ma directeur de ma DGS wao Hallelujah. Really regret. Mimba zilimbia fete. Makoti kasbalia. Bana prefe ujino da kujlago na group ya. Bana prefe midili la kana pipu ya. Parang, waskala jo pipu. Harimona pipu yetu ya kava unubao. Besi jomba, bana prefe afime pipu. Bana prefe afime pipu ya onta jaketi 14 ans to prene réunion. Mamera tudia kawa mtu na kajuemeri. Bana prefaro ngomba bon asibiti mvulishiani. Timvulishiani mala makwero abandi. Mora kurama mazima kwenye abandi pia subi timvulishiani. Arangoma mala makana pia wana subi timvulishiani. Ujabana bine mrenga mamlaka. Pia nimketa womrongo nafiki ba munibeshedzea projet. Na mina dossier nazo pia kama sta projet le concret pour résoudre pia mabarua mtaka mamba na mabarua wamba na kiswale intanse zira tena professor ngali fati watu baba wahini wa jahasira papa brochette zirtelea waja wadayamba kama watu mad lazima ndezao mana prefer tezesheri prefer pasheo wasantu mama elura kababo elu akabo de nisumruka manaka elu wa shembe yumba wa shirongi mtu mama elu wa sada mtu mama na wami rongo Oscar sila wabani naka nekamsina na mwende was ribaki wasale wabaki mamero wabaki mamero kema warongo wasroka mshmara balayo zimuri emereza tumana prefer lihiza prefer was kweli prefera mambo waikatsa mabarua waikasinda letri asa projet concret iyo sadramba projet concret c'est-à-dire préfet ukoriba real kumi zini rumia kada zanzi preuve ma photo na ile afanya dossier ile afanya etu leweni risate na real 15 orenge rimalize projet rakare fanya mana markezini kaza projet ni kaya projet ya 50,000 euros par exemple ukauriva 20,000 euros tiani rifanya 20,000 euros paravani be utauriva rimalize ikema bana concret ha bana prefet ritsa marke rafanye raregeze zilikoli mana la rentrée par exemple tu ici ja mana arugomba o vadamariki arugomba vadamariki ya tunguda ya urengeliza be markezi kamsina projet mtsombani zo regea mana vale marki neka budget jamauri kaya rumilwa yoregezewa donc amoregezewa mana rinyo orenga ormiedza
Mnaomba la mara nyingi. Mara nyingi kabisa maore mana. Wao jomba maore ma ile maore ukajifanya project. Msima dai moja nfanya na project nfanya na mwenye tena gina muone vanamba kolwa maore wao ile maore ukafanya kaji project fanya project. Sio kawaji kawastaha. Wao kajifanya project kwa maana kawastaha prefer ka representer na ma director wa hemba nika kama sio mafanya project sina ma director wangu tsawa vingi vani mtu mwa para mfundiseni. Hey, welul kaba siku watoka mamera ko putu. Bom tunamba zile sikweli. Moi personnellement tikati jiviwamba a representer amba banda kajua fanya projet. Rina wantu wali baba fanya projet Paris marqué. Bas vale aja rongoza zina arambia halilemba. Wama ari rambia zintongo aramba ikatama barua arongoza zina aramba baba market a projet concret. Watu wasiveze mabarua waikatsa mabarua rongoza fete na kama uri arongamba wamishingo lesikole mana wanyuma elu bamde prefet na bila honomba jeni mtunde samba skuyo mbamana ta prefet kana mana ajurte za shiri prefet kana mana jika kana mana tsobelewa kweli shitoka kurambiazo haya ini rikomo bana barongoza zinairi himira kudazatu waselewa baki wasoto marungomba karsila avani mkamdo hata tungomba na mwenzangu pia bom kama nsibaki kyongo bana monsieur le préfet wamjishizu ngubele shizu tsulawa wamsengwa sibaki vana namudizanyo pia mtsilavani wamtsomba mtsenda yemana ma ilomoro convince ka convince so wamtsenda ne kama sera zana mude pia bamsibaki vana daira enda mana mission wamtsapata baki na mana mauro mana mission manda ka bingi dossier wamsengwa lezikoelu na unsomya ilo maore na unsomya lezikoelu wamurar marenyo kana mnene kabinga dossier de wondu bakwa tsimita wasinzia woka wa convince mana mnamonda ona kona haya roho yangu de mana kujibinga ori na kubinga na kujibinga hali yangina na kukatengele zangu ti reme botela yangu ti reme mahoti yangu bwana mera wakandogozana ifeta bamijibinga mtu baba no mtsono na vinga ngeli nafunga ngeli mengoni amba na tieti nifunge ngeli mengoni tena body unaenda una mami maureen pornai busa ramundar mana mission Oscar vingi projet raenda oho wasondo tsemana rongo moja wa eliwa ndo kawala tseme ula vinga jango unkondro ingia watu manana uri wanatsatiti tu rikarendre havini in parenthèse de témoignage rendre Guyane le rayo bweni vanali aka votewa ben ramla ula ramlati akaja mana mission yoto la watemu bantu nzirongo wao rendre Guyane rendre mana mission Guyane en tant qu'association ya mamera rendre hule Guyane hule wanyatu pia bingi dossier maganga dossier wa maureta dossier moja kapita waambia tu magiana ba merci vous marlaiki karashradia bweni varas dayamba nya basore jaman tawla ko kapita moja barongo ta president rien du tout kara bushle marhaba Guyane rien du tout farna dossier rabungo etini rakona haya wamkamna kona haya tatsako kitsina wao na kidza kumbali na kidza kumbali wamtsatsori kitsina na parna imbube na kidza kumbali na kitska mna ntolo tsema na kema disida raenda Faransa mwana ma congrès de maire wasondo elondro renga de kasako zangomba congrès de maire na stilo wande zao na tungu zao skandale oendra wasaleo nda sikumbitarwa watawa wande zao nje zao wamna kuzinga tapaka sho raenda hule kawas dossier rendre armana congrès la mamera Faransa mtakubalo na ngia yo mission ya makongere de meraha takubali nangi uyoka twangina tende uli takubali nangia mana mera ikama mera tu mera kanfanya papier fala mera nfanye papier mba weka tuparandra mera kanfanya papier wamtendo lifoni ngio homana mtika mguguru lifoni ngie na kana papier tsina ka papier rende vale accueil warambiamba madame tu n'es pas sur la liste tu te présentes en bas, tu n'es pas sur la liste. Il faut que ça soit le maire, la levée des maires, les levées calibre. Il fallait avoir une procuration. C'est comme ça, procuration. Bon, bandana kana jibinga zangu tina katangele zao na kufanya zangu na Martinique na ma Guadeloupe na salia wao mama vuka bujabale mkinolo Martinique en tout cas watoka mbali wajarma irenyo ka jawarma liste vale wajahasira maana tsilu sasa na wasi wabingi dossier zao wabingi dossier zao judelia tizamba wanafanya madzi no waimi kama na kondo ba no na mumuhire president wa
après représenter mahafaliani hondo ingia baba kunfa kunu telefoni pam parati volo la tingia mana walisho wangia ti wadungu bandelio mba wamitika urde wao tifaniswa na Martiniquezi au tifaniswa na Metisi ti mtua Shimaore tilishwa tingia zangu na vale mera wa Shimaore amuke vidolu nato atoelewa anteshia wakusina drongia oho ya jivua fede mana tona una secret anonotu bona dungamana na Martinique na ngia zangu dongo tena kitina wao tukizangu mbali wakababu wateme na usinzia mtona haya tuna yongu zana pia valva moja waitema tana vale mana redorma mission lazima riketina watu wale rikie hunu rike na rielewe belisira mission ta dossier moja karsinayo unatoa mingi dossier zao na la classe bezao na wanda present sio raha mtu mtongo nyengi wa maore kweli mailo maore kama shifanya dossier concret rende la renyo tukuza hospitali yo de bana rapo ikemba de bana jina jomba mala renyo mana kawakiri wa maori wandra uomba wa vile wawade wana haki rende tena ina parenthèse ya témoignage para pona bona rwamba wa maori wanyu na mzigo solution yangina ya utilio tulivo bana mwezi mkuntu msifanya kasijibwa na wanyu parce que marqué sija seregea alors que mtojo mfanya projet olioto wantu wao mmoto wa jeno mmoto wao mufanye recensement mungalie mutunde est-ce que mtojo fanya mudunge sharia urielewana banka mji projet rende tena la renyo arma na projet alupitali wa maori va problem vitali kabasta na standards za wana etu sada za antu wadza etu sada tambuzu nyingi maori orende directeur waenda ho ma directeur kabaza tu nzika subuto atrua yone ma directeur kasonga ma élu nzika subuto atrua rendo bana mera weka kandar mwe renyo swami bana mera ben sungwa deskwelo ini temanya andra biribiri ande zanzia sahi kajwa zintongo za hijiri hule rende hule mana wamna kupresent na kondar mwe renyo ya lupitali tikubo na konda na kutsamba wei wacho ajar mwe renyo para jaone chungozi jiriwo mana namundu mwambe kasnami nibe na kujibu amba ajaone chungozi jiriwo merci papa merci Seigneur vraiment quand pas inventer télé jif tout à l'heure jifulindreme du coup render mana réunion la réunion render ole onyatuma dossier la classe B mana ikade Océan Indien ngazja bushini watu wabingi maganga ya dossier na classe B na zile na projet ma directeur wala réunion kasungwa de mera au conseil départemental au député de tout directeur DGS au directeur wa projet costume yahe na kabazahe magoshi yahe nzika subutu itrua pass etu rangu kabajuta paka swani ramojo ngada directeur avelu hamba radungamana randra wamtsa kusubuna ndaketina waye suwala libinga ole de ulida tiata mpaka renye ikomo tutu mlevi tsako subutu na ketina waye haulevi songo masimnuki samana mi mtwa wamana mwezi Mungu sojwana jana samtu nai be parapor na ulevi tsa subutu lera wa maore wasilindwa jarungwe ya projet tuko mambe nizowani zikona zienshi papier kaini tu irahara Brion ayangia kama mkinde baraka ketsi bali wamtsikizangu mbali nyuma mbali kasiketsi mbeli tini sidokizangu mbali tojesha mba mimi maore ngashanga wamde meranga ajaja nuona tini Brion vavo anya toi présenter classe B na dossier propre concret wasi Brion Mayotte na munsomi ben sur les school Mayotte nous avons besoin de combien de lits maternité pédiatrie tatuko rukun kasi josona haya wami bunaketsi ulensa ambajin tsikana vanhu vodzama mba ningisa vuvuni ndzama natsodzama ndibona kana dzinga dzangu Martiniquez au mtutu wa kasfala na wao mtu kaswa shimaore sidzama donc ma ilo maore ile anpansina kana ibua kweli prefa kana haki arongo tena imba waskarji
fanya projet concret. Donc au lieu ujo acompanhe wa maore armana association umbush na titini wajamjazira mwezi Mungu adishe maore aibe mengo borwa mufanya hadi yangina mfanye projet concret au lieu fanya zo lazima usifanye za nini za mugwazi benzao za stahak pardon za stahak voilà les gens ça irongo jamais pousser wa maori wa jamais water matabu wa masra mana dia sababu ya rombo vuzani boilomba kamna lanyu mjwao kamshifanya dossier de mbinga maora masra waenda waipara naimbu wa mtana arba aibu amba maoro kawastei valse balai de 28 lazima isome waja wa na bomba moro kwa stehi sheria France hazut balai entre parenthèses témoignage wasir jivoa za tumba de vurimios duas mwezi Mungu arefanya maoro ho bena wanyuma elu na muhimi mwezi Mungu wami do yangu nisimia mwezi Mungu amten roni mje mfanye projet concret marqué si je maoro zairege mana marqué zo maoro zairege mana mwambia na wana maoro wami jua songozo ko elu ziyeona masmatana kwanti shudi wami takana signature na kuna tumarkezo vozbirao fui amtaka na signature matusinya markeni sipare wala taka na droit na donner au droit DG Sibafanyaz haleluya hazi zo nisbala skao na hi même si taka na signature bet kawajao wamajao net rogozoz nine hazo sibala en parenthèse témoignage ni je jibwa za tude na Jesus Christ weliomba remwambamba a délivrer maore nisimnia kama wa Jesus Christ amsite ya elwa maore wajua wafanye projet concret maore ndembeli musibaki maitia heni maitia wengefu maore maitia hasra maore maijazasra wa maore wa imanda imana na wantu ambana ma wajeni kama vale vuka wajeni yode shukamsiele wavani vuka wajeni vuka baraka zoko elu faransa vani wajeni wengi mjua bisi faransa vani kasimambani témoignage faransa vani wao venza wajeni kaltejeje wao mjeni wae kasnakitas weliva bisi lera de euro lera armona vilinlio mtu alina mapapie mfaransa mnofu alina mapapie modo mamba sifanya za chômage ni siliva mwaja naika 39 euro vandi ya mwana pavi mkini ika 29 kashistu ba vandi ya mwana pavi même si siliva 50 euros par an yo par an hein est-ce que bamzungu tunamezadi wa nilivao par an 40 euros awa tunamezadi la livao 2 euros par l'heure na ulikuwa jini wingi lifo yule mana muonomba faransa vani mala polisi uka demande un papier mba una papier au kusna hunu bus doit demander au carte mana de wat lio marque carte ya bus de demander hunu carte ya train de demander hunu mana obligé ulive train ulive bus pare wa pare marque beka wasimba demande ma papier mba ula maore na jili kama ko fanya dossier concret projet concret imauria kutikaba ni sivaga atikaba ni sivaga uri vagio beta pare rangu midayo mababo pare kama mafanya pare mbaki tu mwa waivira mafanya le pacte na shitoni bilisa mahabu mwailaba mwaenda mwarenga markar mnana kongre demeri mwarenga mapasha zanyu avion harmana première classe mwaenda zanyu harmana l'hôtel de étoile kama ile rakaranda mission Guyano président l'hôtel aka ika 3 étoiles 5 étoiles ya Guyane yo hotel nzuri yo akotara na lishedo ame harmana hotel ya rarali wantu mama wararu au wani harmana hotel haram takubali solongo abantu tulale bani lala kulala na kama hotel yo kama ya étoile 5 étoiles yo sikatendo be mwezi mwanswami pia tukoza jiro mwezi mwanswami atavuka la mnyangwa shimashikavo vraiment c'est dommage hein manyangwa shimashikavo ulia ya uona tungoza jiro la stiri wai kama da telefone mara rwa bani uruzna hunu aslala na president wa association de maire ha huna slala huna fulani wametushughuli zangu wametomba bana mera baba no tulade bani lala mana mitsura la mana hotel na twara
So sindingia hoteli yangu arimana plus vanimlio vani. Swar sila la shanda moja. Yo shtanda. Pesi la nyumba shtanda tu ikana kumbe 2 metri mkini 4 metri. Yo shtanda nzuzuri. L'hôtel nzuzuri. Wanto mundo ukaringi l'hôtel malambe. Waondringa l'hôtel zao za 5 étoiles. Na mauro bako wa jasra ila loa ari. Wa itodi wanzwani tu. Wanzwani mfanya mtini. Uliomana nina dina eluwa nyuka santa shwe fanyao. Prefa mundu wambia zikuru wa jasra na makoti ya wali. Brusheti za wantu. Wali brusheti msana rangwa subi wali za wantu kutawa muka. Wamoja mbala zikuru wa shahasira. Mati mjawa asra de zikuru. Mambula wa prefeka rungwa na rungwa na mfanya projet concret. Mati mjawa asra. Demana bada maikia maeluwa jasra mana renyu. Vale prefa wambia kwa asfanya projet concret. Donc, au lieu de faire un projet concret, nous vaguer maore. À sababu ya bevo mba mwana shetani bidi sa shetani katsomsha maore ya vagabe. Mana msala muhimu ambu dude wae. Hazi zonsi bala parti wa wejeni. Resome les bénédictions za Deutéronome 28. Haleluya. Marhaba malatu mwezi Mungu. Nsomimi wala mwezi Mungu bonabua i projet ni vani wasiri sari usifutude wawe hanje marusifanya wawe usifanya wa maore oho. Ira kujo de wawe na boa en parenthèse témoignage wa nvinga mana wa mala tumezungudu wa nvinga naone stuko zile pale jouer ni zirongo eleo ni wa maelu azungo solution yangina wafanya projet concret wa stiomani halizo muzika penza mtu wa tiomani maraba mala tumezungu swami hanyo zatu swami mafikira tu swami matiatu je soma parole yao sababu ya zina tukufula mala tumezungu mahaba hadzina zuri lao au nom de Jésus Christ amen. Na maelina monswami voile matsongwa sikuelikia na monswami. Bénédiction, je soma bénédiction na Deutéronome 28. Je soma malédiction na zanyingi china soma tazakoma. Au mwezi muda jone kan nisome. Je crois man soma to. Bénédiction récompensant l'obéissance. Wamamba demana badabana mufanya video mbana masumi malédiction za Deutéronome 28. Beba nisoma les bénédictions. Mana wasiri jibwa zatu. Alléluia. Bénédiction malédiction je soma katwangina. Leweni mahaba, furaha, raha, buraha, resimfereshia Mungu, resimsifu Mungu. Yonde video ya leo. Bénédiction récompensant l'obéissance. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Ini vani spirituellement, neka lewe ini rimdungu rimkizabeli mwezi Mungu. Waya tsorva ankili rifanye zi projet concret parez marqué rejouer pare hazard. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail. Tout cela sera béni. Ta corbeille et ta riche seront bénis. Maman qui a un piatre vosini ta corbeille, est-ce que le rina kanya, le karsina kanya? De mana kanya de corbeille na tout ça là. Grenier tout ça là kanya, karsina kanya wasi. Bele weni de ini spirituellement de baraka zatu. Muziko tuliva baraka. Asisha baraka intia tuliva ankili. Je fais projet zatu zikiri. Il est paré marqué un intiatu. Alléluia. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel Jésus-Christ te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et c'est par ce chemin qu'ils fuiront devant toi. Nekale weni rana mwezi Mungu. Rina ariba kibala risifanya projet tu au nafasi. Wai Jésus-Christ nato ribausana na maenemy. Hallelujah. Rebuga Jésus-Christ maide Mungu waramwe maore. Wai Jésus-Christ nato ribausana na maenemy. Kacho kubali ya jartambisha. Butoka upepo. Hallelujah. Le Seigneur Jésus-Christ te conduira, ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Normalement, voici nous spirituellement,
mwezi Mungu promesini pia lempevu beta duniani hunu nweriva akili ambara mufanya hazi zatu mabiro sana mwezi Mungu tumkizambele Jésus Christ atu nmakila mafanya kada pare projet ekiri. Voilà, c'est ça en fait. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel Jésus-Christ un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements du Seigneur Jésus-Christ ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom du Seigneur Jésus-Christ, et ils auront peur de toi. Lera ritsobunga Jésus-Christ de Mungu imaore sivaga arba sana ataya wajini katsubutu wajamana heli watsorono barna autorité katsubutu waje installe tu mana tukana autorité be njika tsotoa jarenga shanza wabe mana waja wao mana wao nomba kwa autorité ça dramba ya maeli volio mashitani bisa da kiliambeli o kawajile lazima nafanye ile problème ilio babo. Tu seras pour le Seigneur Jésus-Christ un peuple saint, comme wasi unu sungo peuple saint unu par rapport na impevo. Beta rangule mbinguni hunu na mwezi Mungu wetu ya upepo wetu ya akili. Tutakona Jésus-Christ weka na akili. Haleluya. Weka na akili, weka na upepo, weka na utulivu, weka na subira. Le Seigneur Jésus-Christ te comblera de bien en multipliant tes enfants, les portées de tes troupeaux et les produits de ton sol. Est-ce que vous ma troupeau? Troupeau, quand Dieu parle de troupeau, de tout ça, des injema za marziki. Alléluia. Dans le territoire qu'il a juré à tes ancêtres de te donner, le Seigneur Jésus-Christ t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. La pluie nous a tout déjà spirituellement de pepo i parolia de waiwai et physiquement arshkidia ivua sadiri nsiatu tukana baraka tukana rehema. Le Seigneur Jésus t'ouvrira son beau trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Sadrama kartso olias wazima ritswazimisa. Et c'est vrai, hein? Le Seigneur Jésus-Christ fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement du Seigneur Jésus-Christ, ton Dieu, que je prescris aujourd'hui pour que tu les respectes et les mettre en pratique. Et lorsque tu ne t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour suivre d'autres dieux et de les servir. Ronovani, mwezi Mungu armana bénédiction spirituellement mwezi kwa salama mpevu spirituellement mais physiquement makatumcha kubali Jésus mbaye mwezi Mungu waeka na mtu mafikira naye waida mgido mtu almo irobe mana roho ya Mungu makati iliro nao usifanya hazara mabiru atotulia utulivu atobankili atobulia pia la où il y a des problèmes là où nyoka si joie là où watoto natomba vraiment azewe skiri be malheureusement tena maore tena nekosifanya ziskiri wanyo uyenga mana mtatemwe besi mazara sizini kateni fanya temwanyaji tatemwe mba le fait amana kurenga watu feti wanyo konduguzana naye wodwa dzisa to khalilo wadzitsamana waje ndo tsa photocopy directeur wakonosita kya chef mbari wamefanya photocopy watu bure sio shefa kujina mamba tsatsa nafanya photocopy mna kufanya kodzama na kondofanya wodwa dzisa to woto kujabanuka kusivano je tamsha watu hoje kitwana fanya watu photocopy ure nafanya jao na abantu telefone nikakusona je dérange watu vraiment c'est vraiment dommage ne kamra fanya zamba kizambeli Jesus Christ wamrata kumjua Jesus betikana semence ya Jesus Christ akana wambiba mtakumjua ne kamta mkizambeli Jesus Christ harmas benediction zini harmas baraka
nsiyo kana baraka nsiya mkizambeli Jésus yo nsiya baraka mjama fikiri mba Afriko pia botambu vama Afriki vahano vavano Afriko mba lada wazura na Fransa vani vana mariki mana tini mana wa mkizambeli Jésus Christ kula mtu watu wa Jésus Christ waona akili usina vana bata watu wa he populi hakwa venza ma Israel to kwelu majifu kwelu una akili Mwenyezi Mungu wa mtu ambenzao we mtia akili mtamdunga mkizambeli Jésus Christ wemba mtu faswa wemba mtu akili wemba mtu sagesse wemba mtu éclairé c'est-à-dire watu waona wa different na nyao donc hazizo imaore na mkizambeli Jésus Christ watu waona imaore waone va difference waone autorité par rapport mana baada tumkizombeli atumkiliani mbeli ya maelu muje mfanye zi dossier concret zi projet concret mjue maore vague kina autorité mana maore mana taona mba vatambu nyegizo kasina autorité mana mwezi mkas deja wavo kasina autorité mana maelu wasifanya pakiti na shetani wahi sacrifier wanadamu wa maore banda kamsi jua zintogo zikwelu mwebaki manana na wantu muno l'hôpital ya la Réunion pendant que on y a toi présenter t'imagines quoi fanya bali wa présenter maore na même deli ya elu afanye az na même ngide ma elu ngide tu conseil général lo mwambia maore conseil départemental conseil général na zilameri ambao wafanye projet concret baki manana na wajeni watio marker manansi wajeni watio marker mansi ilishika msielewa usikiri mfaransa mu asmunu nani asimuna namba wanyuka mwarmo ujinga mana asijomba na jeli wajinoa ko ja hele wa jo Fransa va fikira Fransa ko wasoma maklandeste mane bulu maklandeste mwingi tawonyu wa jasro puto be serikali chiguriza he kara mtuka parzela mwanza wa mbulamba wete papier bus to so wel le papier de bus ure mwela manda de bus mana tamarkebe boka turo bamba tsa ka dentité hunu pa mndo tsoyo hunu Fransa hunu bus na train na péage ya autoroute zuru tutso marke be unuka shughuli zao na tongo za maklandestinzo marke na watu wafanya hazi hunu wajinoru mafeti hunu mana jindu wengi wapo mapumu ya hunu na maputu ya hunu wajindu wa yapu wao wajiguli zao fikiri mba watu kwa jamba wajinoru po putuluka sinaba papi wajua feti wajiguli zao donc wajeni banu wakao deja msuma jeno wantu takamwalibi sambaki mwenda mweketima mtsamu wabubuwe mwatowe na mwati na tsole zao na tinzao lazima problemu songia basi sunia domba Mwenyezi Mungu amswamini badala Mwenyezi Mungu amswamini Mwenyezi Mungu asumswamini Mwenyezi Mungu asifanya rana tama mana kama ernayo riski mionomili Mwenyezi Mungu anabana batama mwamuni mena mwamini mba nisifanya donc rana tama mba Mwenyezi Mungu asifanya maore rana tama Mwenyezi Mungu asidelivery maore hazo vrema marhaba wala Mwenyezi Mungu marhaba bwana watu marhaba Yesu marhaba mwalatu Mungu marhaba rabi watu marhaba wala Mwenyezi Mungu Mwenyezi daraja mwenye tajiri hazo ndio maore mahaba ya maore baraka za maore wala Mwenyezi Mungu jadze maore baraka raha furaha hifadhi buraha upepo wa maore kama kwa benzi watu waparma ziro zao watu waparma nafsi zao wa bawetu ngozao peu wa bawetu ngozao naza za walihizeta wa mufatana na moroni malatu Mwenyezi Mungu waswami wakala dua buraye wa kiliembeli malatu Mwenyezi Mungu mahaba Mwenyezi daraja utio pepo maana sisi na furaha na raha Mwenyezi Mungu asifanya na raha na furaha Mwenyezi Mungu kwamba mmoja mbele zangu na misha mwana furaha na raha mmoja fanya every zangu na misha mwana furaha na raha Psalm 100 msena isome mala Mwenyezi Mungu jusoma Psalm 100 mbeyo maana tataka nafikira maana kwa jusoma devolomba tellement j'y vois zozredo mauro ta volonté que ta volonté soit faite à Mayotte papa que ta volonté soit faite à Mayotte père que ta volonté soit faite que ton règne vienne alléluia merci Seigneur
Que ton règne à Mayotte, Papa Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite à Mayotte, que ton règne. Merci Seigneur. Poussez des cris de joie à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Servez le Seigneur Jésus-Christ avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez le Seigneur Jésus-Christ, bénissez son nom, car le Seigneur Jésus-Christ est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Merci Seigneur. Vraiment, Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est magnifique, vraiment, de sainteté. Alléluia. Wasiri jiwaza tu Mwenyezi Mungu wafanyao harmai maure. Nisoma psaume de joie et de victoire. Psaume 98. Chantez à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son bras saint lui ont assuré la victoire. Le Seigneur Jésus fait connaître son salut. Il a révélé sa justice sous les yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël jusqu'aux extrémités de la terre. On a vu le salut de notre Dieu, puisque Jésus-Christ est venu éclater sa gloire en secourant Alléluia. Poussez des cris de joie à l'honneur du Seigneur Jésus-Christ, habitant de toute la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez, chantez en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ avec la harpe au son de tous les instruments, au son de la trompette et du corps. Puisque c'est la trompette mauro narjilio et tout rimhimbie Mwenyezi Mungu. Pia wana wa Yesu Kristi, madisiplina ya Yesu Kristi, wa maore wa komori pera kumias domba Mwenyezi Mungu afanye maore na éclate de joie mana Mwenyezi Mungu asifanya. Mwenyezi Mungu asifanya rene tama. Kana tama basifanya. Alléluia. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent, que les fleurs battent des mains, qu'avec eux les montagnes poussent des cris de joie devant le Seigneur Jésus-Christ, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et le peuple avec droiture. Rifahamuri kenar fura nara rimie dua resimilie doe maore pare Mwenyezi Mungu ai weri haiskini mana sona bana basho hukumu uantu na waya mjo hukumu kula mtu kasia mwana pepo katonda mwana pepo ai katonda mwana urepo ai katonda mpevoni hazizo resimia domba maore kamgo avenze Mwenyezi Mungu a kilembeli maore wa maore wa kiar mwana utulivu wa kiar mwana pepo wa pare hayati na maore vage hazizo maraba mwana Mwenyezi Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Malatu Mwenyezi Mungu kade auteur wa imaore wodongihe i projets maore wa kilembeli ya élu wa jouer wa fayez zi projet concret wa imaore vague zimarke selo za regea za ringona tongina wa ifanya de malagu yao hazizo na kama na frana ra. Shalom shalom shalom. Hallelujah. Mayotte wa maore na karmana utulivu na karmana furaha de Mwenyezi Mungu est là. Jésus-Christ est là. Que sa volonté soit faite à Mayotte. Alléluia. Sur ce, shalom. Narka manafranara. Alléluia. Maraba Mwenyezi Mungu. Shalom, shalom, shalom.